بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال او ویني بغرنا تاسبوا گمان بکې بدی باندې جامدتن دولار ويتمر مر الصحاب او دا بوي روان پشان رواني دود وريزي صنع الله الذي یقینو کئی بجوڑخ دا اللہ آغا باندی اتقن کل شئین چی مضبوط کرد یاریو شئ انہو خبیر مما تعملون یقیناً دا اللہ دے خبردار پا آغس چی کوئی تاسو من جا بالحسنتی چاچی راوڑا یونے کی فلو خیر منها نو دل ربوی بہتر سبب ددینے کائنام وهم او بدي من فزع يومئذ آمنون من فزع ديارد دغرزنا يومئذ بدغرز آمنون بامن سرا ومن جاء بالسيئة او چاچ راوڑا یو گناہ لرا فکفت نسکور بشی وجوه مخنا دی فی النار پور کی هل تجزونا بدلا نشی در کول تاسو لا الا ما کنتم تعملون مگر آغا چوئی تاسو عمل کون کی انما امرتو یقینا حکم شوید ماتا ان عبد رب هذه البلدتی دا چی عبادت کما در رب دی کورو اللذی آغا حرمها چیزتی ورکڑ دی لرام ولو كل شيء نودي الله الذي هر شيء وامرت وحكم شوید ماتا ان اكون دا شمز من المسلمين د مسلماناننا وانا اتلو القران او دا چول ولم قران لرام فمن اهتدى سوق چ پیدایت شو فانما يهتدي لنفسه یقینا پیدا د ہدایت ځان لدا ومن ضل سوق گمراش فقل ورتو يا انما انا من المنذرين يقينا يمزاد يرون كنا وقل الحمد ورتو يا صفتنا دي الله لرا لله الله لرا سيريكم زرد چوب خيتاستا آياتي دلائل خپلا فتعرفونا نفي جني وتاسو غيلرام فتعرفونها نپی جنی و تاسو نعمت دا اللہ لرام وما ربکا ندر افستا بیافلن خبرا بما پاغس باندی تا اما داغسنا تعملون چکوئی تاسو